Selamat lemai serta merik tabik bahasa ngagai kita semua. Bergulung aku Crispin Fowler bak Buletin Ukas Iban 17 September 2021. Berita malam tu dipun kenggau sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan malam kemari bisik nguluk pengerami Hari Malaysia Renggat Nasional 2021 ke diatur Bak Sabah International Convention Centre SICC. Pendataya kiak ngari ke Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Antara Raban Pemesai ke bisik nguluk pengeraminya, Tuai Pemegai Menua TYT Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin, Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Menteri Komunikasi Ngau Multimedia, Kemegak Menteri Berkuasa Bak Pengerami Hari Malaysia 2021, Tan Sri Anwar Musa serta Bala Menteri Kabinet Sabah. Bak pengeraminya, bisik mandang ke video khas Malaysia Siru Enggau, kelai nyain bub khas pengerami Hari Malaysia 2021. Beritahu dah tu, pengawal numbuh ke palan main 10 pin bowling Hari Gerempung 10 pin bowling amatur Sarawak Abbas Ukai seminat nyukung juluk lumba menua tahun 2030. Tang mega uliah nyungka industri dagang temuai lumba Sarawak. Kenuka Menteri Dagang Temuai seni ngomain asal Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dengan inisiatifnya ulih merangsang pengawal ngatur pekit bak renggat antarabangsa ngau mata penatai temuai ke negeri itu. As the Minister in charge of tourism also, I fully support this kind of initiative because when they have got programs down here, visit some of our tourism product areas. They will be going, trying our laksa, our mee kolong. They will be visiting quite a number of important places, bringing back souvenirs and all that. That helps our other industries. And without a doubt, we need to start working now in preparing ourselves for post-COVID-19 pandemic recovery strategy that will make us future ready for this. Ia madah munyinya bak awam pemberita pengudah berjadi ke Sport Hub 10 pin bowling bak imat Batu Kawah Kuching Sari itu tadi. Nerang silia, Dato' Abdul Karim Kemegak Menteri Nembiak Engau Lumbak Madah, Perintah Sarawak dekat ngagak Sarawak nyadi palan lumbak terbilang bak Malaysia lalu ngemujur ke juluknya berguna kesukung semua gerempung lumbak di negeri itu. Together, we can achieve all this vision. And many sports associations such as Abbas have already paved ways for our local athletes to reach the pinnacle of their sporting career. With the visionary leadership in Abbas and the continuous support from its members, the association has made us very proud in so many ways. This includes having the privilege to be international partners with Asian Bowling Federation or ABF, as well as International Bowling Federation or IBF. Nyak alai yang ngarap ke pengudah bisik perengka guna nyak dekat mata penatai pemain antarabangsa ukai seminat ungkup berpekit tang mega ungkup program berlatih di Sarawak. Abbas sebelum tu kalak mujur ngatur pekit 10 pin bowling nasional ngau antarabangsa nyengkau melumbak Malaysia Sukma, pekit terbuka antarabangsa Sarawak, lumbak para dunia, pekit bowling antara Menggeri Asia, pekit bowling antarabangsa Nembiak Asia, engkau pekit bowling Sekolah Asia. Terus nampung isi berita. Unit Komunikasi Perintah Sarawak UKAS nerus ke pengawal malas jasa Raban Terbaik Menua dengan program Terima Kasih Frontliners 2021. Seratu programnya merik bantu ngagai Raban Terbaik Menua ke gawak bak pelilih Semunjan hari 4. Setidaknya yang kau meraban ke gawak bapalan ngempang Jalai Raya SJR di Kampung Lubuk Buntin, Ladang Koperasi Permodalan Felda KPF, Kampung Saging, Kampung Nanas ngau upis pengerai pelilih Semunjan. Kelai pengawalnya dikemujur ke Menteri Muda Pemansang Dagang Mit ngau Jelan Pemesai, Datuk Muhammad Naruddin Majais, Engau Adun Semunjan Auladris serta Direktur UKAS Samad Junai. Berbak ngaunya, UKAS megak bising ngabas sekedar Raban Terbaik Menua, ukai serta ngelalau mensiamayuh ke benung PKPD terus ngasi ke SOP. Bak penemu Lance Corporal Sylvester Lucas Polian
Kegawak Bak Pos Jaga PKPD Kampung Lubuk Buntin minta mensia mayuh terus nitih ke atur ke udah di Padah. Pemantauan kampung seperti biasalah yang dah dikeluarkan oleh Sidak Perturan Bencana Alam Sarawak supaya penduduk kampung sentiasa berada dekat rumah lah buat masa tu. Nangkan kenya Rosni Guka ngari ke Raban Klinik Pengerai Gedung minta mensia mayuh bekerjasama nagang penglekai COVID-19. Saya Puan Rosni, anak Guka, mewakili Klinik Kesihatan Gedong sebagai frontliner. Kami berasa sangat berterima kasih kerana kalian semua dari UKAS datang memberikan penghargaan kepada kami dan kami berharap semoga kita semua akan berjaya memerangi wabak COVID-19 ini. Udahnya Raban Penjaga Pengelikun Orang Periman Malaysia APM, Nur Hidani Abdullah, Kegawak Bak Pos Jaga Kampung Saging, minta mensia mayuh terus ngasi ke SOP dikena nagang penglekai COVID-19. Dan dalam tahun mengikut padat dimpun je, sama-sama dah kita jaga ya kita masyarakat kita. Janganlah ya kesian lah polis nak kena jaga SDR perintah. Tuai Polis Pelilih Simunjan DSP Nison Joshua Ali megak minta mensia mayuh ke benung PKPD terus diau jenuh nitih ke atur. So, nasihat saya kepada semua masyarakat yang dalam kawasan PKPD supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jangan keluar daripada kawasan-kawasan yang kita kawal. Karena kalau kita tidak patuh kepada SOP ini, dia akan merepakkan virus kepada orang lain. So kita berusaha untuk menyekat dan memutuskan rantai virus ini. That's why ingat kepada masyarakat supaya patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Pihak Megah Penguasa Upis Volunteer Malaysia Rela Simunjan, Kegawak Bak Pos Jaga Kampung Nanas, Muhammad Zairul Zaman Zaini Madah, yang ngau Raban bukai dekat berbenar nentu ke mensia mayuh terus ngasi ke atur ke udah di Padah. So far pematuhan okey dan kita hanya dapat beri kata okey sebab masa sekarang lalu lintas masih terbuka sebab untuk orang awam. Jadi memang kita terpaksa bekerja keras sikitlah untuk memastikan penduduk kampung mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkanlah oleh JPBN ataupun JPBD dalam kita memperkuasakan PKPD inilah. Jadi so far okey, alhamdulillah di Kampung Nanas ini. Udahnya Dr. Farah Wahida Muhammad Senan, Hari Klinik Pengerai Indai Ngau Anak Simunjan Madah, kelimpah ngasi ke SOP mensia mayuh ke bedau divaksin, patut datai lengkas ngambil ke ulih divaksin. Sepanjang musim COVID ni saya berharap semua akan patuh pada SOP yang telah dijalankan, and then untuk vaccination tu kalau sesiapa yang belum vaksinasi tu harap pergi vaksinasi di tempat yang klinik yang terdekat lah. Pengerami Hari Malaysia kedintu nintiang tahun kena 16 September cukup besar reti ngagai rakyat Sarawak, engkau Sabah berkawal engkau penumbuh Malaysia. Adun Telangusan Dennis Ngau Madah, pemutus Raban Tuai Hari Sarawak dulu subak, engkau numbuh ke Malaysia, endang nyengkalan labannya udah ngujung ke Sarawak terus mansang. Kerjasama tu megak dikena nentu ke pemansang bak Sarawak lebih lagi bak menua pesisir terus diperjalaika. Ia maksud ke perkaranya nyerumbak program Abbas UKAS ti berambai ke Jaku Semarak Kemerdekaan diatur bak pala nupi ikan ngena sistem tagang di Sungai Beligan Long Pilah kemari. Nangkan kenya, Dennis Madah diri temgah hati ngau pengawak ke udah digagak peranak menuanya ngemansang ke pengawak nupi ikan ngena sistem tagang ti ngujung ke Kepala Menteri udah ngemendar ke agiah belanja RM1 juta dikena ngerembai ke agi pengawaknya. Di Matu, program Abbas UKAS berambai ke Jakuk Semarakan Semangat Hari Malaysia terus ditampung bergulai engkau tuai komiti engkau tuai rumah KMKK serta pengguna jalan raya. Programnya dipenyadi ke sapit tuai pampang PBB Dun Jemoreng ngari ke Adun Jemoreng, Aini Latif bepalan bak Library JKKK Kampung Tian Matu. Bak programnya, Aini bisi nyuak ke menira jalur Gemilang, engkau Sarawak ngagai 26 JKKK di Matu ke belak digulu Chairman KMKK, engkau Pengulu.
Aktiviti ngelekat ke menira bak entukar ke bisik Mansak Jalai Raya Matu Daro, megak bisik dikemujur ke sarinya. Di Sibu, Kaunsil Pengintu Pendiau Ngau Lumba Orang Gawak Perintah Malaysia, Maksak, bagi menua Sibu bisik ngatur program kimpin merik darah bepalan bak Galeri Kompleks Islam Sarawak kena hari 3. 7 program dikenal mutar ke Penanggul untuk bekal darah bak Hospital Sibu Kelimpah Merik Penyedar ngagai Raban Orang Gawak Perintah Agensi Perinit ngau mensia mayuh bekawal ngau pemanah pengawak merik darah ulih ngidup ke nyawa orang bukai. Bak penemu Jamidi Boy ulah siru ngagai orang ke berguna darah merangsang ia terus merik darah nyentuk ke sari tu. Banyak sebenarnya lah faktor. Salah satu faktor yang mendorong kita untuk membantulah perasaan nak membantu sebab terutama keadaan COVID sekarang ni orang yang menderma pun mungkin kurang. Satu, terutama orang yang memerlukan lah. So selagi kita selagi kita ada daya ataupun berupaya untuk menderma, selagi itulah kita akan menderma untuk selanjutnya lah, membantu orang lah selain pada kita sendiri, membantu terutama pesakit yang memerlukan darah. Siku lagi pemerik darah Azizah On madah diri berasai gagal lapan ulih nulung orang bukai tik berguna ke darah. Berbanggalah dapat contribute dengan society lah bagi kami lah. Sebab bagi kami sebab kami berasanya daripada orang Kuching, dan kami sebenarnya dah lama kerja di Sibu tu 3 tahun. Actually kami di Kuching kami suka aktiviti demam darah lah sebab kami nak contribute back lah to our society. Tapi bila masa mula tu kami come in as a walk in, and kami rasa glad that I can contribute something, especially masa awareness COVID tu lah bagi kami. Nangkan kenya residen Sibu Wong Hee Seng madah program kimpinnya cukup besar reti laban ngelahi bantu ari orang gawa perintah ngagai komuniti. Ini merupakan salah satu program yang kita adakan dalam waktu pandemik. Memang kita tak boleh melakukan, masih dilarang untuk mengadakan majlis sosial. Jadi sebagai satu sumbangan khususnya kekitangan awam kepada masyarakat dan kepada hospital. Kita tahu hospital mengalami kekurangan darah. Jadi ini merupakan satu aktiviti yang di mana kita masih boleh dilakukan dan merupakan sumbangan oleh kekitangan awam khususnya daripada di Bandar Sibu ini kepada masyarakat setempat. Dikenang ujung ke berita Tajak Hari Malaysia 2021 nadai diintu besai bab pelilih tatau tang peranak menua nyak tetap mandang ke penakluk ngagai menua. Hasil perhati Raban UKAS kemari jalur Gemilang dipedak bisik digitang bak primis bangunan upis tadika sekolah ngau rumah panjai bak pelilih tatau. Pengulu Alistair Ali digat maya diranau mesan rebab baru terus nyaga menua berserakup hendak ngira pengarap engau bangsa awak ke menua tu terus likun serta mansang. Kita rebab dia tu menasib untung tegal tuai-tuai kita minyak bakal yang tu juga keudah ngari ke menua Sarawak ngain sempekat nubuah ke Malaysia. Kita boleh merintah diri nadai berperang ngelaban musuh ke tegal pemintar orang ke dulu minyak. Yang lain bakal ke dia tu, aku mesan dengan balon minyak lebak baru. Ke dia tu, jaga menua kita, berserakup menggau pupu daban bangsa ngetan ke pengikut pemain. Menua ngambil ke menua kita mansang maju. Udahnya penulung pegawai pengatur pengawak pelilih tatau Long Jok Merik Selamat Hari Malaysia ngagai semua rakyat bak selampur menua Malaysia. Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia walau di mana anda berada. Malaysia prihatin, Sarawak gemilang, untuk semua kita jaga kita. Nah, kak tu dulu Buletin UKAS Iban Bulai ngaku Kristen Folengau bala kru Buletin. Berita keselik lagi tahu diperak nengah semua laman media UKAS yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel YouTube.